सवेरे सवेरे यारों से मिलने ठन ठन के निकले सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले रोके से ना रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम সুখবর আনন্দ সংবাদ সুশিক্ষার সুখবর জানাচ্ছে মারিয়াম ন্যাশনাল স্কুল। মারিয়াম ন্যাশনাল স্কুল এখানে নার্সারি থেকে ক্লাস 4 পর্যন্ত বাংলা, উর্দু, হিন্দি এবং ইংলিশ মাধ্যমে পড়ানো হয়। বর্তমানে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান